Nyamuntu Wanamon, the Mrantia name, Kitesia Wukrumian, or more shit. So guys, you say mommy why your baby say mommy say akwanhyia motor accident e koso ASSIN Fosu a watimo asem anam bo say bibia to na busia ni bi da na mommy le frozen Me de ya kwantwa na mommy accident motor accident e koso ASSIN Fosu empathy a what be and the same de bia mete 15 ya ene da kwase ebisi kwasela no so ebisi esipa enti ehadwe enti mpanifo na wo mo wo krom am de da aban mpanifo am de da no wo mo hwe enka ho asem na ahomete eti enka kase bru da kura hwe ka sara ne esisi kwan yi hu okokura wonya baabi mfa ka ba kura wonya baabi ka be esanso saa kusi ne nyina ahomete eti mpanifo a omo de da amambu na no wo nya den wo mo hwe ni omo ntu ho anamon na mrantie ne ketesi a wo krom ya wo mo hye ahomete MC Papa Galba why mama penny adesere be na wo omo hwe adesere be na wo ka so adesere de American say onwa ya mpia woda the whole Ghana ASSIN Central wodano it is an yamani nyina no ontu mu anamon na embrace the motor accident ne de ekoso etete mommy ya da so pa etete ti bia ya da so pa